وإذا خورز نزنرتلي كشتا بازونجوت نو خبر تيم إنفورماسيون را وقت آبونا Цегати рестуне парламента депутатта фетсаг рабат республики валдар законда тек органы сардаре севзерстуй тускаты таймурасы. Хусари рестуне парламента сардар Алберта Алан арфетил арвеста цегати рестун Алани парламента сардаре тускаты таймуразы кесевзерстуй витхей. Алберта Алан тускай фертен ама депутаттан захта анани зинат антест таса депутатун архайды ама саразы цехасты севертуй ودون سارده نبیدون کنن. فیدداد خلاراد اما سارده خرزیجتا. ورسی وقت سبزن خایون موبیلیزاسی ویتخی اوکاز بافستا پرزیدنت ولادیمیر پوتین بانسان گندرزد آخر موبیلیزاسی آوازن انمان قوه کیوت سمه کرومه اخسترسه و سرمگون خستون اپراسی راز لوک خستم. نقولن بسته تردگین برسته و رسیان تساکی و مگس کدوم فتسگم سنتابر پریزیدنت ولادیمیر پوتین بسته کتم سارستا سیت آفتما دانیتسک مالوگانسک خستون اپراسی آرخیت تفادل کامنتاری تراد داورسی فدراسی قاقناد مینیستر سرگی شایگو دانباس سری بارگوند ریسپوبلیکات رفرندوم آوازن فادل ولادیمیر پوتین بانف سورتازاگه قلزدتن رستجو و رسی اردگی قاقت سوزن سرجت اداستینات زرگبیر آدم سیستلیغ دتن وقتوی سخزرت امت سرم بنته چیماز بازاد و دونتا اوکراین ناسیونالیستون بانده تا ایوداد گخسنس راکیتا تا امندر آلغزون اخسنگرسته دانیتسک مالوگانسک آدمون ریسپوبلیکتم زاپاروژی اما خیرسون اوبلاست آدم فلدرخای سفندون را خصوی و فارسستم مختر و امرسته جما سیرگی شایگو بانسان کوتازا گورسی کنترول کن لوگانسک آدمون ریسپوبلیک انقنه اما مازاپاروژی اما خیرسون گورت تای بیرتم توختت سوه دانیتسک آدمون ریسپوبلیک سرلدر ولادیمیر پوتین ما بافستا اوگاز خایگای موبیلیزاسی فدل در داکومنت مخورگوندیس کرمل سایتل و مگسک موبیلیزاسی مخاوز استوارسی فدراسی ام بستکتای ورسی افساتون سلوجبای چیتسد ام افساتون ست دینات کمایی سودون موبیلیزاسی ما چی خواهد ودو رستگ متسوزست افساتون ست دینات ولادیمیر پوتین کدبان سانکوتا و مگسک آسو و ورباستو نگولن ورسی نخمه ارگوم سپالیتیکا وادز اول زگا ورسی آخم مازلتا ایسی یا بستق باقاقن تخی было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Республики Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают Донецкую землю. ورسی فدراسی قاقن آدمینیستر سرگی شایگو با نسان کوتازاگا موبیلیزاسی خواهدن ورسی والدر افساتون آخرگنندت استودینتا ام افساتون سلوجبا گنجتم زاگا ورسی ان ایستر موبیلیزاسیون ریسورستا افساتون دست نیاد ایز 2 میلیون ام بستاگما اما ودونه موبیلیزاسی ما خواه ارمستریو پراتسند و ستختا پرسر سوزست خستون ارخایت تکم سوا و ما یومین کیلومتر اتدر سمای کنترول کنویت ستیری دوری تسری بارکود Мобилизация, она так 1% или чуть больше. 1,1 может быть процент от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше 1000 километров. Естественно, то, что сзади и то, что там по этой линии, это надо закреплять, это надо эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Президент Владимир Путин маян خاص کرون بانسان کوتازاگا ورسی فدراسی ام بستک تا قوم فیداره ورنا بسته انقن زینات یا خدبار زینات اما سری بار زینات قوم باقا قنم سگنن تننیز اپت ودونی پلیتیانا ایرینا گوگینوا اینفرماتسور را وغدابون Республика Расидин Бунецетен юбилеум мазалта вaqtsdiste Belgiye stolice Ursa Xazaradar Axam nomime İran kultura bonta Evropa و دنبالست کتا بینیلوکس بستت فسرین قطعت منیستراد خست برج مینور پوخات رادیون. ویدیو باستینا درواجنن ویرازرتا سمازلتا آوختوی بودون فدل. ستیما توات تیمینای آرست فیلم پریمیره که رادتوی.
Вчера, 21 сентября, в Брюсселе, в Российском доме, стартовал очередной этап Дня астинской культуры в Европе. Мероприятия были посвящены Дню Республики Южная Осетия и 1100 лет крещения Алании. Начались мероприятия с показа документального фильма Тимины Туаевой «1100 лет традиций и самобытности». Значит, после премьеры фильма состоялось открытие выставки астинских художников, среди которых Магрес Келехсаев, Вадим Гаджаев, Борис Габараев, Вадим Пухаев, Ахсар Есенов и Аркадий Кумаритов и многие другие. Значит, эти мероприятия, эта выставка стала продолжением той грандиозной выставки, которая до этого летом состоялась в музее Ван Гога в Голландии. Правда, в этот раз выставка была более усеченной форме, потому что в музее Ван Гога было представлено 23 художника, более 100 работ, а здесь, в принципе, вот два зала заполнены были половиной этих работ, значит, около 50 работ, 11 художников. Но выставка получилась замечательной. И многие просили, и руководство Русского дома просило, чтобы мы сделали также мероприятие на закрытии, значит, выставки, чтобы сделали очередной вернисаж, куда бы мы могли подключить художников по видеосвязи и может быть, других людей. Республика Срестел ارتندواز سخست برگ بمبانستان کتوی زاو سکولا اینترناته و ارولاز در افدسترسه ایران کبیتسه قصدک زیناد. Ervelas der Respublika Bumbanistan keninen sanen zau skola internata wagdertsewe Iron beregbun. Iron gebit basette gundertsewe rayon skolata achorgeinek tixsen. Beregbun khadishche tese achorgence timeyume sarazens Iron nationalun xarinekte. Erbambert kenins fezece tsiderit der khalsar ama dirkhte erzay epet wedette. Ama matsemay tsimedisun derwa ويتخي beregbun kerte severens raz der nefedelte. Tsimigen enteyar khayttoy wedette. Arfaun kennen abon برای بون سوتن abon دیسوج برای بون نسان kennen شرم بون تشم بلد استیرون آدم ویسلر شدی دونم سنتیابر Beregbun me xondertsidestet zao administracji fitsa khadi vektedita Albert rayon akhora de serdarciuta alik ama administracji ender mineverte ودون بوزن جن خسته زاختوی beregbun baset tekenen ilçiba kusta ودونن فچاک در من زود نماشتود مساداز جبخ جینت خور جینت برای بنت شرازات همشون درات بخشاد ما شخات بر جینات شدیس خواستم نشد بچات کنم هوی تا جبخ اینانیزن نماشتم Beregbunun mazal avazını feste sivelletten avaxtoy alğızun yeristem skola zavtesi better xayadistoy alğızun konkurstem. Plitjana tedeteliana beteti Larisa informatsura vagdabun. Дартар базунгеут на республике сутке дергат сахан бонагадо зануиме. Znora rajonu zan Ivgosest bunej 2 gradusa xseveta ast ordzen kevda. Zor rajonu Ivgosest bunej 2 gradusa xseveta farast ordzen kevda. Koysay der Ivgosest bunej 2 gradusa xseveta ast ordzen kevda. Leningor rajonu Ivgosest bunej 2 gradusa xseveta farast ordzen kevda. Республика столица Скинвала дерведзан Ивгосест, буней 2 градуса амехсевета форост ордзен кевда. Алхау дестана буна хоберта, народу финбелд мейфира.